So karon day guys, sideline day mig limpyo og solar panel. 50 plus kabok solar panel guys. Ano yun? Limpyo na kayong solar lang sir. Sinaw na kayo. Mura nag brand new balik. Napaday diri sa Luyo solar guys. Katsa na to kay basig mahagbong to diri. So napaday diri oh. Mo na ni. Duwa ka bukok. Then napadiri. Tulo. 4, 5. Pito. Naraday si ano kung body si Dudong Kwe. Trapuhan na niya. Mao na lang niyang nabilin nga wala na humaglimpyo, duwa ka buok. Dudong Kwe. Trapo Kwe. So duha na lang ka buok. Kauli na gid mi. Muli na ba tayo nagumana ni Kwe? Murag di pa no? Mo na ni tanan day. So dire kutob. Bye-bye na Kwe sa tong vlog Kwe. Bye! Bye-bye guys. Subscribe naman diyan. Bye-bye!